बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ MCQS। स्टडी ऑफ MCQS के आज के सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूं। और आज से इंग्लिश वोकैबुलरी के नाम से मैं एक सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। और इस सेशन में हम उन वर्ड्स को देखेंगे कि जो कि मशहूर इंग्लिश डिक्शनरी डॉन से लिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेटिव वोकैबुलरी वर्ड्स हैं और मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये वर्ड्स जो है ये बार बार रिपीट होते हैं, बार बार मुख्तलिफ तरीके से ये पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं कि आज के इस सेशन में कौन कौन से वर्ड्स शामिल हैं। तो फर्स्ट वर्ड इज ससेप्टिबल। ससेप्टिबल एडजेक्टिव है, यानी किसी क्वालिटी और खूबी को डिनोट करता है। और इसका मतलब ये है कि ईजिली इन्फ्लुएंस्ड और हार्म्ड बाय समथिंग, यानी ऐसी चीज़ जिसको आप आसानी के साथ नुकसान पहुंचा सकते हैं या आसानी के साथ उसको मुतासर कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ को ससेप्टिबल कहते हैं, ऐसी क्वालिटी और खूबी को ससेप्टिबल कहते हैं। सेकेंडली इसका मतलब है ईजिली एक्सेसिबल, जो आसानी के साथ जो है काबिल रसाई होता है, पहुँच में होता है, उसे ससेप्टिबल कहते हैं। यहाँ हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें कि दो बर्ड्स यहाँ पे हमें नज़र आते हैं। एक बर्ड्स को अगर आप देखें तो उसके गले में लकड़ी का कोई एक चीज़ नज़र आती है, ज़ाहिरन ऐसी लगती है कि जो उसको इस लकड़ी के इस डब्बे में बांधा गया है और ये उसके ऊपर ये लिमिटेशन है, ये इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। जबकि इसके बरक्स हम इस परिंदे को देखते हैं, उसके साथ इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो लिहाजा इसके बारे में हम कह सकते हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड है या एक्सेसिबल है। आप उसको पहुंच सकते हैं, इसको आप पकड़ सकते हैं। जबकि ये वाला जो परिंदा आपको नजर आता है यहाँ पे, ये काबिल रसाई नहीं है, ये इनएक्सेसिबल है, ये लिमिटेड है और इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि यहाँ पे नजर आती हैं। इस तरह ससेप्टिबल जो है वो बगैर किसी पाबंदी के होता है, जैसे ये परिंदा। और इसका जो उलट होता है उसका मतलब होता है कि जो चीज़ किसी रिस्ट्रिक्शन में होती है, जिसके ऊपर कोई पाबंदियाँ होती हैं, तो वो ससेप्टिबल के उलट मानी में इस्तेमाल होते हैं। अब हम इसके हम मानी अल्फाज सिनोनिम्स देखते हैं। तो फर्स्ट सिनोनिम इसका है परमिटिंग, कि ससेप्टिबल का मतलब ये हुआ कि आप किसी को इजाज़त देते हैं, किसी को रोक टोक नहीं करते, बल्कि आप इजाज़त देते हैं। गलीबल का मतलब होता है किसी ऐसे शख्स के लिए जो बहुत सादा होता है, जिसे बहुत आसानी के साथ फूल बनाया जा सकता है, तो ऐसे शख्स के लिए गलीबल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वल्नरेबल जो है ये ऐसी जगह, कोई ऐसी पॉइंट को कहते हैं जहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सकता है, जहाँ पर कोई पाबंदी नहीं होती। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में ये अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वल्नरेबल पॉइंट के हवाले से। तो ऐसे पॉइंट जो कि आसानी के साथ काबिल रसाई होते हैं और जो वीक पॉइंट तस्वर किए जाते हैं, उन्हें वल्नरेबल कहते हैं। इसी तरह एक्सेसिबल, जिस पर आप आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं, आप जहां आसानी तक पहुंच सकते हैं। तो ये जितने भी वर्ड्स हमने पढ़े हैं, परमिटिंग, गलिबल, वल्नरेबल एंड एक्सेसिबल, इन सब के मानी यही हैं कि जो चीज़ आसानी के साथ काबिल रसाई होती है, आसानी के साथ जिस तरह आप पहुंच सकते हैं, उसे ससेप्टिबल कहते हैं। इसके अगर उलट अल्फाज या अपोजिट वर्ड्स, इन्हें एंटोनिम्स कहते हैं, वो देखते हैं। रेसिस्टेंट का मतलब होता है कि किसी रसाई के आगे हाइल होना, कोई एक्सेस चाह रहा हो तो उसके रास्ते में हाइल हो जाना, इसे रेसिस्टेंट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रसाई के राह में हाइल हो जाना। इम्यून का मतलब होता है बालातर, जैसे कि आपने अक्सर अखबारात में पढ़ा होगा, टेलीविजन पे सुना होगा कि किसी को भी लॉस इम्यूनिटी हासिल नहीं है, यानी कोई भी कानून से बालातर नहीं है। तो इम्यून का मतलब होता है जो कि किसी चीज से बाला होती है। प्रोटेक्टेड, जो कि किसी की हिफाजत में होता है, जिसकी हिफाजत की जाती है, उसे प्रोटेक्टेड कहते हैं। जहाँ पे जिस तरह के आप इस बर्ड को आपने देखा है, ये किसी की प्रोटेक्शन में है, उसके लिए कुछ प्रोटेक्टेड जो है वो एपरेटिस इस्तेमाल किए गए हैं। तो इस तरह ऐसी चीज़ को प्रोटेक्टेड कहते हैं। इनवल्नरेबल, जो कि काबिल रसाई नहीं है, आप उस तक नहीं पहुंच सकते, उसके साथ कुछ एसोसिएशन है कुछ चीज़ों की, कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं, जिस वजह से आप उस तक पहुंच नहीं सकते। दैट इज़ वाई दैट थिंग इज़ कॉल्ड इनवल्नरेबल। तो ये जितने भी वर्ड्स हमने देखे हैं, ये ससेप्टिबल के उलट वर्ड हैं, यानी किसी के रास्ते में हाइल मुज़ाहमत होना, किसी चीज़ से बालातर होना, किसी की हिफाजत में होना, या किसी की पाबंदी में होना, या रसाई से बाहर होना, या रसाई के काबिल ना होना। तो ये जितने अल्फाज हैं ये ससेप्टिबल के उलट अल्फाज हैं। ये इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स
are more susceptible to coronavirus these days. यानी आज के दौर में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना वायरस के इस माहौल में बहुत ज़्यादा काबिल रसाई हैं, susceptible हैं. नेक्स्ट वर्ड इज callous. Callous अगेन इज एन एडजेक्टिव, यानी एक खूबी और क्वालिटी को डिनोट करता है. एंड callous इज सेड फॉर द पर्सन हैविंग नो इमोशंस, यानी ऐसे लोग जिनमें जज्बात नहीं होते, जो जज्बात से आरी होते हैं. फीलिंग आर शोइंग नो सिंपैथी फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए हमदर्दी के जज्बात नहीं रखते, हमदर्दी नहीं दिखाते, हमदर्दी नहीं रखते, तो ऐसे लोगों के लिए या ऐसी क्वालिटी को कैलस कहते हैं. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये नौजवान ये कह रहा है कि आई डोंट केयर अबाउट एनीवन, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, किसी के हालात कैसे हैं, कोई किस माहौल में है, किस तरह की मुश्किलात से दो चार है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है. तो दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड और behavior is called callous attitude, having no emotions, having no sympathy for others. Similarly, here in this picture you can see a paramedical staff or doctor is busy some examination, but the patient is not feeling. It means that उसका जो जिस्म का हिस्सा है वो वहाँ पे नीडल्स जो है या जो एग्जामिनेशन है उसको फील नहीं कर रहा. So that quality is denoted as callous. हम मानी अल्फाज हम देखते हैं. फर्स्ट वर्ड इज एपैथेटिक. एपैथी कहते हैं बिल्कुल ला ताल्लुक होना, इनडिफरेंट होना, जज्बात से बिल्कुल आरी होना. तो इसी तरह उससे मिलता जुलता लफ्ज़ है एपैथेटिक, यानी जिसमें बिल्कुल सिंपैथीज नहीं होती, उसे एपैथेटिक कहते हैं. इंड्यूरेट. इंड्यूरेट भी जो बिल्कुल हर्डन्ड होता है, थिक हेडेड जिसे कहते हैं, जो जज्बात से और इंसानियत के जज्बात से आरी होता है, उसे इंड्यूरेट कहते हैं. इनडिफरेंट, ला ताल्लुक होना, कोई खुशी में रहे, कोई गम में हो, कोई किस हालात से गुजर रहा हो, लेकिन आपका उसके कोई ताल्लुक नहीं है, आप बिल्कुल दुनिया से, अपने माहौल से, इर्द गिर्द से ला ताल्लुक हैं, इनडिफरेंट हैं, तो इसे इनडिफरेंट कहते हैं. ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है कि जिद से आप कोई मुसलसल गलत काम करते हैं, स्टबर्नली कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं और आप उस पर डटे हुए हैं, तो इसे कहते हैं ऑब्ड्यूरेट. सोललेस, जिसके अंदर रूह नहीं होती, जो रूह से खाली होता है, तो रूह में इंसानियत होती है, तो लिहाजा सोललेस ऐसे कहते हैं जिसके अंदर इंसानियत नहीं होती. तो ये जितने अल्फाज हमने पढ़े हैं, एपैथेटिक, इंड्यूरेट, indifferent, obdurate and soulless, these are highly powerful words and these are synonyms of the word callous. Now look at the antonyms. उलट अल्फाज देखते हैं callous के. charitable, जो दूसरों के लिए सदका व खैरात करता है, तो जाहिर है सदका व खैरात ऐसा शख्स ही कर सकता है जिसके अंदर इंसानियत के लिए जज्बात होते हैं, so that person is called charitable. sympathetic, जो दूसरों के लिए जज्बात रखता है, जो दूसरों के लिए नेक ख्यालात और जज्बात रखता है, हमदर्दी रखता है, उसे सिंपैथेटिक कहते हैं. कंपैशनेट, दूसरों का दर्द रखने वाला, नरम दिल वाला, उसे कंपैशनेट करते हैं. काइंड मतलब कहते हैं रहम दिल, जिसके दिल में दूसरों के लिए रहम होता है, हमदर्दी होती है, सिला रहमी होती है, उसे काइंड कहते हैं. तो ये जितने भी अल्फाज हैं, चैरिटेबल, सिंपैथेटिक, compassionate and kind, these are exactly opposite word of callous. She showed a callous disregard towards the well-being of others. वो दूसरों के बारे में, दूसरों की फलाह व बहबूद के बारे में बिल्कुल जज्बात से आ रही है. नेक्स्ट वर्ड इज annihilate. annihilate एक वर्ब है और वर्ब किसी एक्शन या किसी स्टेट को डिनोट करता है. या तो वहाँ पे कोई एक्शन होता है इस वर्ड में, या वहाँ पे कोई स्टेट और कैफियत होती है. तो annihilate का मतलब है डिस्ट्रॉय लार्जली और कम्प्लीटली. दूसरे इसकी कॉनोटेशन ये होती है कि दुश्मन को शिकस्त फाश देना, उसको वाज़े अंदाज में हरा देना, जिसे राउट कहते हैं. टू डिस्ट्रॉय द एनिमी ओवरवेलमिंगली, और इसके लिए कोड वर्ड भी इस्तेमाल होता है जिसे राउट कहते हैं, यानी दुश्मन को वाज़े तौर पर शिकस्त देना. तो इसको भी अनाइलेशन के ज़ुमरे में लिया जाता है. अनाइलेशन का एक का मतलब ये भी होता है कि आप किसी चीज़ को गैर मुअस्सर कर देते हैं, या किसी चीज़ की कुव्वत को, जो उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसकी फोर्स होती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो इसको भी अनाइलेशन कहते हैं. नाउ लुक एट द सिनोनिम्स. स्लॉटर यानी कुर्बान कर देना. कुर्बान कर देने का मतलब क्या होता है? ख़त्म कर देना, तबाह कर देना. इरेडिकेट बिल्कुल जड़ से उखाड़ देना, ख़त्म कर देना. डिस्ट्रॉय नुकसान पहुंचाना, तबाह कर देना. ट्राउंस जर्दोकूब करना, मारना, पीटना, सज़ा देना, तो इसे ट्राउंस कहते हैं. वॉम्प
another very beautiful and very powerful word. اور warm کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ سے مارنا، کسی کو ہرانا، کسی کو مار پیٹ کرنا یا ہاتھ سے مارنا، اسے warm کہتے ہیں. تو these two words trounce and warm, these are very beautiful word and very powerful words. آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے. trounce and warm دونوں کا مطلب ہے کسی کو سزا دینا، ہاتھ سے مارنا پیٹنا، سزا دینا، تو کسی کو پریشان کرنا. تو یہ اس کی مختلف کانوٹیشنز ہیں جو ان دو ورڈز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، لیکن اس کی ایسوسیشن یا سینونیمز بنتے ہیں انائلیشن کے ساتھ، یعنی کسی کو تباہ کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو ختم کر دینا، سزا دینا. تو یہ سارے ورڈ اس کے ہم معنی ہوتے ہیں. اب اس کے الٹ الفاظ ہم دیکھتے ہیں. ایرکٹ، یعنی ایک طرف چیزیں مکمل طور پر ختم ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب، اس کا الٹ کا مطلب کیا ہوا؟ وہ چیزیں ایرکٹ ہو رہی ہیں، یعنی بلند ہو رہی ہیں، آپ ان کی دوبارہ تعمیر ہو رہی ہے، یعنی کسی چیز کو بلڈ کرنا. ایک طرف ڈسٹرکشن ہے تو دوسری طرف بلڈ ہے، یعنی کسی چیز کو بنانا. آگمنٹ، کسی چیز کو بڑھانا. آگمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بڑھاوا دینا، کسی چیز کو بڑھانا. کنسٹرکٹ، کسی چیز کی تعمیر کرنا. ڈسٹرکشنز کی الٹ کیا ہوتا ہے؟ کنسٹرکشن. اینڈ سیٹ اپ، کسی چیز کو قائم کرنا. تو یہ جتنے بھی ورڈز ہیں یہ الٹ الفاظ ہیں انائلیشن کے. دی ارتھکویک آف 2005 ان پاکستان annihilated many villages of کشمیر. یہ 2005 کا جو کشمیر میں زلزلہ آیا تھا اس نے کشمیر کے بہت سارے گاؤں کو تباہ کر دیا تھا، مکمل طور پر ڈسٹرائے کر دیا تھا. سو دیٹ از دی annihilation that caused due to the 2005 earthquake in پاکستان. نیکسٹ ورڈ از abstruse، کوالٹی اور خوبی کو ڈینوٹ کرتا ہے، اور abstruse سے abstrusively ہم کہہ سکتے ہیں. اور جب کسی ورڈ کے ساتھ ly لگتا ہے تو وہ موسٹلی جو ہے وہ ایڈورب بن جاتا ہے، اور ایڈورب جب بن جاتا ہے تو وہ کسی ورب کو ڈینوٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو ماڈیفائی کر رہا ہوتا ہے. اور اگر ہم اس کو ناؤن میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے ابسٹروسونیس. تو ابسٹروس کا مطلب ہوتا ہے ڈیفیکلٹ ٹو کمپریہینڈ، یعنی جس کو سمجھنا دشوار ہوتا ہے، ایسی چیز کو کہتے ہیں ابسٹروس. لیس نون تھنگ، یا دوسری ایسی چیز جس کے بارے میں ابھی تک لوگوں کو معلوم نہیں ہے، وہ پر اسرار چیز ہے اور لوگ اس کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، تو ایسی چیز کے لیے عموماً ابسٹروس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس پکچر میں، آپ دیکھیں تو کوئی شخص یہ بیٹھا ہوا اسٹڈی کر رہا ہے، لیکن وہ بڑا مشکل میں ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہا. تو ایسی کیفیت کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں دس از ابسٹروس کے لفظ میں استعمال ہوتی ہے. دوسرا یہ والا منظر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے برمودا ٹرائی اینگل کے مناظر ہیں، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ویری ڈیفیکلٹ ٹو کمپریہینڈ، بیکاز جب سے یہ برمودا ٹرائی اینگل سامنے آیا ہے، جب سے انسانیت ہے، تو آج تک سائنس اور سائنس کی ترقی بھی اس چیز کو ظاہر نہیں کر سکی اور یہ نہیں بتا سکی کہ برمودا ٹرائی اینگل کی جو مسٹریز ہیں کی وجہ کیا ہے. آج تک سائنٹسٹ اور سائنسدان اس چیز کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ چیزیں آج تک ان کی سمجھ میں نہیں آئی. تو دیٹ از وائی برمودا ٹرائی اینگل آر اٹس ریلیونٹ فیکٹس اور things are still very obtrusive. synonyms اس کے ہیں arcane. arcane کہتے ہیں ایسی چیز جو پوشیدہ ہوتی ہے. esoteric، پر اسرار، جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، جس کے بارے میں لوگوں کو بہت کم پتہ ہے. recondite، ریکنڈائٹ بھی کہتے ہیں پر اسرار چیز کو، ایسی چیز کو جس کے بارے میں لوگوں کو کم معلومات ہیں، لوگ کم جانتے ہیں، تو اس کے لیے ریکنڈائٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ obscure، جو چیز واضح نہیں ہوتی، مبہم ہوتی ہے، اسے obscure کہتے ہیں. انٹریکیٹ، بہت پیچیدہ چیز، اور انٹریکیسی اس سے بنتا ہے. تو انٹریکیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت پیچیدہ چیز، بہت مشکل چیز، جس کے بارے میں سمجھنا یا کو واضح رائے دینا مشکل ہوتا ہے. تو جتنے بھی ورڈز سے ابسٹروس کے سینونیمز ہیں، سارے بڑے پاورفل ورڈز ہیں. آرکین، ایزوٹیرک، ریکنڈائٹ، obscure اینڈ انٹریکیٹ. سو آل آر ویری پاورفل، ویری بیوٹیفل ورڈز جو کہ ابسٹروس کے سینونیمز ہیں. اب ہم اس کے اینٹونیمز دیکھتے ہیں. اینٹونیمز کے پہلے نمبر پہ ہے سپرفیشل، یعنی جو چیز بالکل سطحی ہوتی ہے، بالکل سامنے ہوتی ہے، سادہ ہوتی ہے، اسے سپرفیشل کہتے ہیں. لیوسڈ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بالکل واضح ہوتی ہے، بڑی عام فہم ہوتی ہے، بڑی کلیئر ہوتی ہے، obvious ہوتی ہے یعنی یقیناً ہوتی ہے. اور مینیفیسٹ، یعنی مینیفیسٹ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو بالکل واضح ہوتی ہے، جس کا واضح اظہار ہوتا ہے. تو سپرفیشل، لیوسڈ، کلیئر، obvious اینڈ مینیفیسٹ، these are the antonyms of the word obstruse. The process of money making by YouTube is quite obtrusive for beginners. یعنی YouTube سے پیسے کمانے کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے سمجھنے میں
दुश्वार है। नेक्स्ट वर्ड इज एप्लॉम्ब। एप्लॉम्ब का मतलब एक नाउन है और इसका मतलब होता है खुद एतमादी, मुकम्मल खुद एतमादी। सेल्फ कॉन्फिडेंस और एश्योरेंस, जिस शख्स को अपने ऊपर बड़ा एतमाद होता है, उसे यकीन और एतमाद होता है, उसे एप्लॉम्ब कहते हैं। यहाँ पे आप देखें एक शख्स है अपने हाथ में उसने कोई लिक्विड कोई चीज़ थाली में उठाई हुई है और साथ साथ वो डांस भी कर रहा है, तो इट शोज़ दैट दिस शोज़ द क्वालिटी ऑफ एप्लॉम्ब इन दैट पर्सन। सिमिलरली when someone is say facing media or talking to the people on some forum, तो वहाँ पे आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, एप्लॉम्ब होता है, उसकी एग्जिबिशन होती है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं शी इज़ फेसिंग द मीडिया, शी इज़ फेसिंग द कैमरा विद ग्रेट एप्लॉम्ब। सो एप्लॉम्ब इज डिनोटिंग द क्वालिटी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एश्योरेंस। इसके सिनोनिम्स है कलेक्टेडनेस। कलेक्टेडनेस का मतलब होता है होशमंदी, आप अपने होशो हवास को कायम रखते हैं। कंपोजर, पुरस्कून, बिल्कुल तसल्ली के साथ, आपको कोई परेशानी नहीं है, आप किसी किस्म की एम्बैरेसमेंट फील नहीं कर रहे, आपके हम कोई प्रेशर नहीं है, तो इसे कंपोजर कहते हैं। इक्वेंटिमिटी का मतलब होता है सुकून, यानी आप बिल्कुल हालत सुकून में हैं, आपको कोई परेशानी लाहक नहीं है, तो उसे इक्वेंटिमिटी कहते हैं। सीरेनिटी कहते हैं पुरस्कून माहौल को, जहाँ बिल्कुल सुकून होता है, उसे सीरेनिटी कहते हैं। इम्पर्टर्बेबिलिटी, यानी परेशान, बिल्कुल परेशान ना होना। परटर्बेबल कहते हैं परेशान होना, एंग्जाइटी जिसे कहते हैं। और इम्पर्टर्बेबिलिटी का मतलब होता है नहीं, आप बिल्कुल जो है वो परेशान नहीं, आप बिल्कुल मुस्तरब नहीं है। नाउ लुक एट द एंटीनिम्स। डिफिडेंस। डिफिडेंस का मतलब होता है जो शाय होता है, जिसके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो आपने इसको याद करना है। डेफिशिएंसी ऑफ कॉन्फिडेंस इज कॉल्ड डेफिडेंस। इनसिक्योरिटी, जो बिल्कुल अपने आप को गैर महफूज तसव्वुर करता है, उसे इनसिक्योर कहते हैं। सेल्फ डिस्ट्रस्ट, जिसे अपने ऊपर कोई एतमाद नहीं होता है, उसे सेल्फ डिस्ट्रस्ट कहते हैं। फियर, खौफ की कैफियत। गोशनेस, ये वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है गोशनेस, GAUCHENESS, गोशनेस। लैकिंग सोशल एक्सपीरियंस एज कलीग्स, जिसमें माशरती यानी सोशल एक्सपीरियंस की या सोशल अक़दार की कमी होती है, उसे गोशनेस कहते हैं। मिस्टर सज्जाद कैन हैंडल एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन विद परफेक्ट एप्लॉम्ब। मिस्टर सज्जाद हैं जो कि किसी भी मुश्किल सूरत हाल को बड़ी खुद एतमादी के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ फेस कर सकते हैं, उसका मुकाबला कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ आर्टिकुलेट। ये भी एक खूबी है, क्वालिटी है। और आर्टिकुलेट का मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली, यानी मुसलसल बोलते रहने की सलाहियत और काबिलियत। और कोहेरेंट यानी आप चीज़ों को मिला के बोल रहे हैं, आपके बीच में कोई वक्फा नहीं कर रहे, और इस क्वालिटी को कहते हैं आर्टिकुलेट। यानी कोई शख्स जब बोलने के हवाले से बहुत फसाहत और बलागत और महारत का मुजाहिरा करता है, वो बगैर वक्फा किए बोलता है, वो मुसलसल बोलता है, तो इस कैफियत को क्या कहते हैं? आर्टिकुलेट। दूसरा आर्टिकुलेट का मतलब ये होता है कि आप इस तरह बोलते हैं कि आप दूसरा आदमी उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है कि उसने क्या चीज़ सुनी है, तो इसको भी आर्टिकुलेट कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शख्स बोल रहा है और उसकी आवाज़ जो है वो बड़े स्पीकर की तरह निकल रही है, इसका मतलब है कि वो बड़े वाज़े तौर पर बोल रहा है, उसके अल्फाज बड़े वाज़े हैं, बहुत फ्लुएंटली और बहुत ल्यूसिडली वो बात कर रहा है, और उसकी बात जो है वो हर शख्स की समझ में आ रही है, तो इसको कहते हैं आर्टिकुलेट। दूसरा, आपने मुख्तलिफ रिसेप्शंस पे या सेल्स के हवाले से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को आपने देखा होगा, और वो बड़े फ्लुएंटली बोलती हैं, बड़ी रवानगी के साथ बोलती हैं, तो उनकी रवानगी को भी आप आर्टिकुलेट कह सकते हैं। सिनोनिम्स इसको है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब होता है जो बोलने के फ़न से माहिर होता है, जो बहुत अच्छे तरीके से बोल लेता है, जिसे उर्दू में कहते हैं फसाहत और बलागत, उसे एलोक्वेंट कहते हैं। परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब होता है कि जब आप किसी को तरगीब देते हैं, किसी को मजबूर करते हैं अपनी राय पे लाने के लिए, तो आपके अंदर इतनी क्वालिटी और फ़न है कि आप दूसरे बंदे को कायल कर सकते हैं, परसुएसिव होते हैं, तो उसे परसुएसिव कहते हैं। ल्यूसिड, बिल्कुल वाज़ेह और मुबहम, जिसमें कोई जो है वो शक व शुबा नहीं होता। कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है कि आपके अल्फाज के अंदर इतनी फसाहत है, इतना असर है कि जो दूसरे शख्स को कबूल करने या उसको माइल करने पर मजबूर कर जाता है, तो इसे कोजेंट कहते हैं। कंपेलिंग, यानी दूसरे को मजबूर कर देना, यानी इस तरह बोलना, इस तरीके से बोलना कि दूसरा शख्स जो है वो आपकी बातों को कबूल करने पर मजबूर हो जाए, इसे कंपेलिंग कहते हैं।
اس کے الٹ الفاظ ہیں انارٹیکولیٹ، یعنی جو چیز واضح نہیں ہوتی، جو چیز فلوئنٹ نہیں ہوتی، اسے انارٹیکولیٹ کہتے ہیں. ان انٹیلیجیبل، جو قابل فہم نہیں ہے، جس کے بارے میں کوئی سمجھ نہیں پاتا، تو اسے ان انٹیلیجیبل کہتے ہیں. ہیزسٹنٹ، یعنی آپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے. گوشنس، ویری بیوٹیفل ویری پاورفل ورڈ. اور گوشنس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سوشلی جو ہے وہ بڑے ٹیکٹفل نہیں ہیں، آپ لوگوں کو ہینڈل نہیں کر سکتے، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتے، سوشلی آپ ایکٹیو نہیں ہیں، تو اسے گوشنس کہتے ہیں. انڈگنیفائڈ، یعنی احترام اور عزت کے طریقہ کار جو ہے اس سے ناواقف ہونے سے کہتے ہیں انڈگنیفائڈ. مائی ہسبینڈ از این انٹیلیجنٹ اینڈ آرٹیکولیٹ اسپیکر. میرے خاوند ایک ذہین اور واضح بولنے والے اسپیکر ہیں. بیلفل، بیلفل ایڈجیکٹو ہے، یہ کوالٹی اور خوبی کو ڈینوٹ کرتا ہے اور اس کا مطلب ہے تھریٹننگ، ہارم، مینیسنگ، یعنی جو نقصان کا باعث بننے والا، نقصان پہنچانے والی چیز کو بیلفل کہتے ہیں. یہاں اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیو ہیکل چیز نظر آتی ہے، اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے، یہ نقصان کا اور خطرے کا باعث ہو سکتی ہیں، تو ایسی چیزوں کے لیے کہتے ہیں بیلفل. اس کے سینونیمز ہیں بینفل، اور بیلفل اور بینفل میں صرف ایل کا فرق ہے. این اور ایل کو اگر آپ ہٹا دیتے ہیں تو وہاں بینفل ہو جائے گا. بینفل اور بیلفل دونوں ہم معنی ورڈز ہیں جو نقصان دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جو ہارمفل چیز ہوتی ہے اسے ڈیلیٹیریس کہتے ہیں. ناکیوس، ناکیوس کا مطلب ہوتا ہے ہارمفل، نقصان دینے والی چیز. پریجوڈیشل، پریجوڈیشل مطلب ہے تعصب پر مبنی، اور تعصب پر مبنی وہی چیز ہوتی ہے جو قابل نقصان ہوتی ہے. اینٹاگونسٹک، اینٹاگونسٹک کہتے ہیں کسی کے لیے مسلسل کسی کی مخالفت کرنا، مخالفانہ روش اختیار کرنا. کنٹینیوس اپوزیشن آف سم تھنگ از کالڈ اینٹاگونسٹک. اینٹونیمز آف دی بیلفل آر اینوڈائن. اینوڈائن ایک ایسی دوا کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسی ڈرگ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ درد میں افاقہ دیتی ہے. اے ڈرگ دیٹ ایلیویٹ پینس، ایسی دوائی جو درد میں افاقہ دیتی ہے، درد ختم کرتی ہے، اسے اینوڈائن کہتے ہیں. تو یہاں پہ بیلفل کے الٹ الفاظ میں شامل ہے. اس کا مطلب ہے درد سے راحت دیتی ہے، نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ راحت اور سکون کا باعث بنتی ہے. اناکیوس، اناکیوس کا مطلب ہوتا ہے جو چیز نقصان نہیں دیتی، اسے اناکیوس کہتے ہیں. ان آفینسو، بالکل ناراض نہیں کرتا، بالکل لڑائی جھگڑا نہیں کرتا. بیناولنٹ ہے، یعنی بڑے دل والا ہے، سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرتا ہے. دی چائلڈ فیلٹ فرائٹنڈ بائی دی بیلفل لکس آف دی اولڈ مین. بچہ خوفزدہ ہو گیا بوڑھے بزرگ کے بیلفل لکس تھی اس کو دیکھ کر. نیکسٹ ورڈ از ابیرنٹ. ابیرنٹ از ڈینوٹنگ سم کوالٹی، دیٹ کوالٹی denotes the deviating from usual or normal way. جب کوئی چیز عام حالات سے، عام طریقہ کار سے ہٹ کے ہوتی ہے، اس سے الٹ ہوتی ہے، تو اسے کہتے ہیں ابیرنٹ. جیسے کہ اس پکچر میں آپ کو ایک چونٹی نظر آتی ہے، وہ دوسری چونٹی کے مقابلے میں علیحدہ چل رہی ہے. نارملی چونٹیاں ایک لائن میں چلتی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک چونٹی ہمیں نظر آتی ہے جو کہ بالکل علیحدہ چل رہی ہے. تو دیٹ ٹائپ آف بیہیویئر اور کوالٹی از کالڈ ابیرنٹ. سینونیمز اس کے ہیں اب نارمل، جو چیز نارمل سے ہٹ کے ہے اسے اب نارمل کہتے ہیں. انوملس، انوملس کہتے ہیں کوئی غلطی جو کہ عام پروسیس ہوتا ہے، اس میں جب آپ کو مسٹیک کرتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، تو اسے کہتے ہیں انوملس. ایٹیپیکل، یعنی جو ٹپیکل نہیں ہوتی بلکہ جو عام طریقہ کار ہوتی ہے اس سے ہٹ کے ہوتی ہے، اسے ایٹیپیکل کہتے ہیں. پیکیولر، بالکل ایک مخصوص، یعنی اپنا ایک جداگانہ طریقہ اختیار کرنا جو کہ دوسرے عام لوگوں کے طریقہ کار سے ہٹ کے ہوتا ہے، تو اسے پیکیولر کہتے ہیں. فینومینل، یعنی آپ کا اپنا ذاتی جو طریقہ کار ہے اس کی منظر کشی کرنا، اور جو عام طریقہ کار ہے اس سے ہٹنا، اسے فینومینل کہتے ہیں. اس کے اینٹونیمز ہیں ٹپیکل. یہ ٹپیکل ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ نارملی ایک طریقے کے مطابق ہو رہی ہے. اسی طرح کسٹمری، جو عام رسم و رواج کے تحت ہے جو چیز ہوتی ہے اسے کسٹمری کہتے ہیں. کامن، جو عام لوگ جس پہ عمل کرتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل ہے آئی فیل امبیرسڈ ایٹ ہز ابیرنٹ بیہیویئر اسپیشلی ان پبلک. میں اس کے غیر معمولی جو رویہ تھا اسپیشلی پبلک میں، اس کی وجہ سے کافی پریشان ہوا، کافی امبیرس ہوا. تو اس طرح ابیرنٹ کا مطلب ہوتا ہے جو چیز عام حالات سے، عام طریقہ کار سے ہٹ کے ہوتی ہے اسے ابیرنٹ کہتے ہیں. دیٹ کمز ٹو دی اینڈ آف دس سیشن. آج کا سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. آنے والے سیشن میں اس طرح کے مزید ووکیبلری ورڈس آپ کے لیے لے کے آؤں گا.
जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल दी स्टडी ऑफ MCQs को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।